elephant apple আৰু মাছ আমি কান আজি এইটো বনাই না খাবলৈ আছে elephant apple লগতে টেঙা আছে কোনবাটো নাগালেণ্ড এইটো নাজানি যায় আমৰলিবি আমি কম বস্তি দিটো আসামতে তো এইটো বেছি খায় মাছ লগতে elephant apple তো আজি এইটো পকাই না খাবলৈ আছে তো বনালা স্টাইল বি আমি মই দেখাই দিব আপনি কেনেকৈ বনাই খাবলৈ বেছি মিঠা হৈ থাকে দে মাছ লগতে আমি কেনেকৈ দেখাই দিব Funny nih lihat nongol. Oh ini aku. Baru kati deh suka. Hat nak kati bi. Okay. Oh, udah saya bertanya bi dia. Bisi upore mata deh kati sih to. Hei, ini ada kati bi hoy. Still not success. Yeah. Mam balas itu knife tuh lebih itu loh deh ketika nak pergi tuh. No experience. Oh slip. Slip. Baru kati loh bina. Bitor jahili bi kuno itu. Ini kati boleh aja saman. Ini निजो लगी ना एवढे असे खातिया ठीक ठाक होले दा Kot. takut ना था निस्ता ano hasiu do video de dikule ase nia khateni gi lekna fal do nya ko comment de misi uporte lese What the heck? Igli na gali coba lihat dulu Follow. ये मछली और ये हो गया एलिफेंट एप्पल ये हो गया पम्पकिन चटनी और ये चावल हो गया चावल के साथ ही खाने के लिए अच्छा होता है तो करने साथी गान बात लो दे खाए बिसी मीठा से itu बिसी टेंगा से दे एलिफेंट एप्पल तो itu ya saya jelas तो खाई था कि वो आज ही खाला तो वीडियो ना बना जावा लोग पावर नेक्स्ट वीडियो दे